Takukti bukuksong jotona lamsogo haine hai ani YouTube channel cooking channel o tinini recipe hingke wakrek busruini pikol songnai hingke first ang wakrek busruino ang chomui tonkha horpung bati thaisa nakha wakrek busrui phungai bono ang bukur khugui nakha hingke joto ang bukur khugui napainai bono ang khugmani joto video khaidia long video ongui thangnai se hingke jara chaya khorok trai khai chainai di wakrek busrui khai kisa phanjruo hingke thogo pikol songmani hingke ang bono kisa rugui nanai ruya karui bo direct kuthung songui mano ang khe kisa rugui nanai bono 10 minute rok kisa som kisa add khai bono ang rugui nakha wakrek busrui no hingke bono ang kari nanai tamo obono joto ang kari nabainai hingke norok bono ruya kari bo songui mano hingke tabo ang o jaga mosla sernai mosla khai grind khai kitai bo chao ang khe current kuri ni bai huli manliya hingke ba asuk gura angliya hingke first bono karai kutungo ang o jaga o jira tai mouri hingke tai kisi sari kha hingke bono seri nakha hingke tabo bono ang motari bai gura khai nanai nugui mankha asuk gura angliya gura angkhe tai bo chao hingke o jaga o ang thok kisisa add khlaikha hingke tamo wakrek busrui rujak no ang thok bo khiklai rikha hingke bono kaham khe ang seri nanai hingke bo serbai kha tabo o jaga o ang mosla add khai risinai first o ang hoilo busrui huri tonjak abo chamoch kaisa rikha tar pore oro dhania gura half chamoch rikha hingke ang je mosla gura khai tonmani abo o jaga add khai rikha hingke moso gura sisa add khlaikha hingke asuk muchunna nangya mosla no bo joto mosla komon mangse o jaga rijak belai kamkha hingke thok yang o hingke mosla no norok grind khai nakhai tai bo chao gura wngkhai tai bo hamung current kuri ni bagui angkhai huli manliya asuk last o som kisisa add khai rikha hingke tamo bono ang kari nasinai bo joto kari nanai jara chaya khorok try khai chainai di obo phanjruo hingke bo jehetu pikol aboni bagui ang last o bono lebu ros kisisa add khai rikha lebu kuri hingkhai norok vinegar rok tongkhai vinegar fano add khlai mano hingke bahai bo wngkha ani pikol songmani wakrek busrui ni jaja khe norok like share comment tai subscribe khai na tapok.